काल रात्रि कहानी बखाणिले महिला दर्शक बंधु भितरकनिका जंगल मध्य निखोज थिले उभय माँ पुओ एवं उभय जदिओ सुरक्षित उद्धार होइछन्ति किंतु दीर्घ 5 दिन है से निखोज थिले। केमिति से 5 दिन से काटिछन्ति से काल रात्रि कौन थिला ताहा गोटी गोटी करी बखाणिछन्ति समाने केमिति समाने 5 राति कटाइछन्ति कौन कौन समानक सहित घटिथिला एवं जहाँ सूचना मिलुछि कि कंकड़ा आनिबा पई जाइथिले किंतु ता परवर्ती समय समाने रास्ता भूली जाइथिले। भितरकनिका जंगल मध्य निखोज थिबा राजनगर ब्लॉक देवेंद्र नारायणपुर गाँवर अंजना मिर्धा एवं तांको पुओ रतिकांत मिर्धांको सुरक्षित उद्धार करछि राजनगर वन विभाग। भितरकनिका जातीय उद्यानर हावल फॉरेस्ट ब्लॉकर मांकुआ नाଳ निकटरू उद्धार करा जाइछि। 5 दिन काल नदीर लुणी पानी पी गछ उपरे बसी रहिथिले माने कंकड़ा धरिबा पई जाइथिबा बेले बाट भूली जाइथिले। बाटबड़ा हेबा सहित फेरिबा रास्ता मध्य पाई नथिले तांको सुरक्षित उद्धार करा जाई राजनगर मेडिकल रे चिकित्सा पई भर्ती करा जाई चिकित्सा करा जाउछि। तेबे केमिति कटिथिला काल रात्रि ताहा गोटी गोटी करी बखाणी छंती समाने उद्धार हेबा पर ये चित्र आपण माने देखि पारुछंती। 5 दिन काल से माने हजि जाइथिले तांकर कोनोसी मध्य खोज खबर मिली नथिला। ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिछंती रिपोर्टर त्रिलोचन। भितरकनिका जंगल रे माँ पुओ निखोज होबा घटना दीर्घ 5 दिन परे सेमानंकु वन विभाग उद्धार करिछि। आउ गतकाली उद्धार करिबा परे सेमानकर चिकित्सा निमंते राजनगर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे भर्ती करा जायछि। सेमानकु गतकाली ठारू चिकित्सा जारी रहिछि। वर्तमान ए होछि आपण सीधासळख चित्र देखि पारुथिबे बेड रे अछंती तांको माँ अछंती सेपटरे पुओ अछंती सेमानकर चिकित्सा जारी रहिछि। कारण जेहेतु 5 दिन धरी सेमाने राति दिन भितरकनिका जंगल मध्य रे एक गछ उपरे बसी रहिथिले लुणी पानी पी कर जीवन बंचाइचंती सेतिपई तांकर स्वास्थ्य व्यवस्था केउंटा ना केउंटी टिके खराब होईछि। सेतिपई तांको मेडिकल रे भर्ती कराइ तांक सहित आलोचना करबा। आज्ञा आपण 5 दिन धरी जंगल रे रहिले केमिति कोन जंगल रे रहिले आ केमिति रात्रि काटिले कारण जेहेतु जंगल रे बा भितरकनिका रे कुंभीर अछंती प्रबल बा प्रचुर मात्रा रे आपनक मन रे भय नथिला कोन केमिति रहिले गच पर कोन केमिति रहिले गच पर रहिल गच पर रात हेले गच पर सारा दिन चलिले गच पर जागिर बसिल सारा बुलुची बाट पाइबी बोली बुली बुली पाउनी गच पर जागिर नहीं आपण जेतेबेले गले आपण सेटिकी जाइथिले आपण पुनी फेरी आसी थांते प्रतिदिन जेमति जांती बा फेरी आसंती सेमति फेरी आसीबा कोन असुविधा हला आपण आ फेरी पारले नहीं रही गले जंगल भितरे फेरी पारलेनी से बाट बणा ही गला सब दिन माछ धरिया जाए से दिन गली तो बाट बणा तो आस फेरी पारलेनी केमिति चेष्टा करथले फेरीबा पई फेरिया पई चली गिर बाट खोजुतली पाइलेनी मनर कोन आशंका थिला जेहेतु 4-5 दिन धरि रही गले जंगल मन आशंका कोन होथबो पंची भेड़िया आशा नथिला कोन खाउतले कोन केमिति रहितले किछि त नथिला खाली से नोनी पानी पी जीवन धारण करिया कथा कुंभीर थिले जेहेतु भितरकनिका नदी रे प्रबल मात्रा रे बौला कुंभीर अछंती कुंभीर प्रति आपण मानकर भय थिबो भयभीत अवस्था रे केमिति रहिले आ जेहेतु आपण ता भितर अछि कुंभीर मध्य चलप्रचर करूथिबे केमिति कोन रहिले ता भितरे सेमति डर रे रहिले तापर केमिति काली केमिति उद्धार करा गला आपण काली वन विभाग जेतेबेले बोर्ड नहीं जने गला डाकेली सुनिला ना तापर आ जने गला डाकेली तापर त सेमाले सुनिकरी बोर्ड रखिकरी बाट काटिकरी हमको आनिला उठाइकरी निश्चित भावे आपण शुणुथिले ए होची तांको मांकर प्रतिक्रिया तांको पुओ मध्य अछंती तांको सहित आलोचना करबा जेहेतु 5 दिन धरि रही जाइचंती सेथि पई से माने असुस्थ अछंती भयभीत होई पड़िथिले जीवन बंचाई से फेरिबे बोली तांकर आशा नथिला से कहउथिले। आज्ञा आपण गतकाली आपनको मां को आपनको उद्धार करा जायछि वन विभाग उद्धार करिछि पूरा पूरा घटना केमिति कोन थिला केमिति उद्धार करा गला केमिति 5 राति आपण काटिले सेठी भितरकनिका जंगल पूरा विस्तृत भाव टिके कहंत सेठी तो माछ धरिया पई जाईकी बुलिलु सेपटे जाईकी बुलिचु बुलिया पर देखि विभाग माने जाईची भाई माने जाईची समस्त जाईची हमें जाननु डोंगा नेकी जाईची से माने ओ माने बन विभाग हां तापर गोटे गला तापर आ गोटे डाक पकेली नदी पाखा टिके रहिलु शुणी काइलु देखि बहुत गोटे जाईची आ गोटे आसीबो कि न आसीबो नदी सेठी टिके टिके चालुची हम
ନଈ 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 ଚାଲିଛୁ ଗଛ ଭିତରୁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଆଇଲା ଡାକ ପକେଇଲା ଭାଇ ବଞ୍ଚାରେ ଆମେ ଯିବୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଇଡରେ ଲଗେଇଲା ଟିକେ ଏପଟେ ସାଇଡରେ ଲଗେଇବା ପରେ ଉଠିଲା ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଆସିକି। କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲ? ଚାରି ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ରହିଗଲେ, ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଫେରି ପାରିଲେନି, ରହିଗଲେ? ତା ଭିତରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଟିକେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ସେମାନେ କହିଲା ଆମେ ଟିକେ ଏପଟେ ସେପଟେ ମାଛ ଧରୁଛୁ। ମୋ ମା କହିଲା ଏପଟେ ଆମେ ମାଛ ଧରୁଛୁ ଏପଟେ ଦି ଜଣ ମାଉସୀ ଆଉ ନନା ଧରୁଛୁ ଏପଟେ। ହଉ ଧରିବା ଆଉ। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଉଠିକି ଟାକ ପକେଇছে, ଆମେ ଏଠୁ ଆହୁରି ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ମାଛ ଧରୁ ଧରୁ। ସେଇଠୁ ଆଉ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ବାଟ ଖୋଜି ପାରିଲୁନି। ମାଉସୀକୁ ଡାକିଲା ଆଉ ଶୁଭା ଗଲାନି। ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଭା ଯାଉଛି, ଆମ ଡାକ ଶୁଭା ଯାଉନି। ଏତିକି ଆଉ। ଆପଣ ମାନେ ଭିତରକନିକା ଯେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ରହିଛି ସେଠୁ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କେମିତି କଣ ଯାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକିରି? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଲାଗେନି ନା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଯିବାରେ? ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ମା ଅଛି, ମାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ସେ ଡର ଟିକେ ଡରରେ ବୁଲିଛି ଆଉ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ବା କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଦିନ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନା ଦିନେ 2 ଦିନ ସେଠି ରୁହନ୍ତି? ଫେରିକି ଆସନ୍ତି। ସେଦିନ ଆଉ ଫେରି ପାରିଲେ ନାଇଁ। କଣ କେମିତି ଖାଇଲେ, କଣ ରହିଲେ? ସେ କଣ ନେଇକି ଯାହା ଦିନ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଚୁଡ଼ା ଚିନି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସେତିକି ଆଉ ନାହିଁ। ମନରେ କଣ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା? ଆସିବି କି ନ ଆସିବି ଏ ବି କିଛି ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ବୋଟ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ବୋଟରେ ପଳେଇଯିବି। ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ରାଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ କଳା ରାତିର ସେ କାଳ ରାତିର ସେଇ କଳା କାହାଣୀକୁ କହୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ଯାଆନ୍ତି ଯଦିଓ ଫେରି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ ବୁଧବାର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବା କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବା ପାଇଁ, ସେଠାକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ସେମାନେ ଫେରି ପାରିନଥିଲେ। ଗଛ ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ବା ଲୁଣି ପାଣି ପିଇକିରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରୁ, ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମାନେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ, ନନ୍ଦିଗୋଷ୍ଠୀ। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ସେ କାଳ ରାତ୍ରିର କାହାଣୀ ବଖାଣୁଥିଲେ ଉଭୟ ମା ପୁଅ, ଯିଏକି ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ।